आमर मनर अवस्था उपरे आज दिनटी केमिति कटिबो ताहा निर्धारित होता है। केबे समय थाए मूड भल न थाए तेणुक आम पढ़ी पारंतिनी, केबे मूड भल थाए हेले समय न थाए से आम पढ़ी पारंतिनी। तेणु एमती ही प्रति दिन कटे। आ कौन कले आमे ए जो स्थिति मुकुली पारिबा। आम लाइफ रे विभिन्न प्रकार घटना घटे। केबे कहार देह खराब जो आम मन खराब हुए, केबे किए आमको कौन कहीदेले आम मन खराब हुए, केबे समाज परिवेश ए सबुर किछि घटना जो आम मन खराब हुए। मन खराब हेबा पई एठी विभिन्न प्रकार जिनस रहिছে, किंतु तापरे भी आमे आम मन को कौन केमिति गोटे स्ट्रांग आम मन भितर केमिति दृढ़ता आनिबा दरकार जो थरे कि आमे ए सब स्थिति मुकुली की आमे निज पई समय बाहर करि परिबा। तो फ्रेंड्स, मु स्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि आजिर स्टडी ब्लॉग को। आजिर सकाळ मोर 5टारे आरंभ होइतिला, किंतु 5टारू 8:30 पर्यंत मु एते भी जाम थिली, गोटे मिनिट भी मत फुर्सत नथिला। बिकॉज मोर पुओ देह बहुत ही खराब, ताको फेवर भी ता सहित टिके जो इन्फेक्शन जो ताको झाड़ा भी होची। तो राति सारा मु पूरा कौन कहबी आटा कही हेबनी। प्रतिटी माँ मैंने जानती जे गोटे पिलार देह खराब हेले राति तमाम कौन गोटे माँ को अवस्था भोगवा पड़े। तो से हिसाब रे मो सारा राति बोधे गोटे घंटा खंडे शोईली। तेणुक रातिटा को कहीं मुझे बेकार कटेबी, तेणु मझे मझे पढ़ुली। ता सहित मो पुओ जिते थर बहुत थर से उठे आ कांधरे शुए। तार गोटे अभ्यास अच्छी, देह खराब हेले से कांधरे शोइब, तले शोइबनी। एमती एजावत तार पिला बेलू एजावत अभ्यास अच्छी। तेणुक सारा राति मोर एमती ही कटिला। तो ये गोटे कथा मुझे आपन को कही रखी जे जो मानकर छोट पिला अच्छी एमती केसेस समस्त लाइफ रे थिबो। आ से दिन कौन हुए कि आम मूड बहुत खराब हो जाए जे आमे प्रथम कथा है निजे रेस्ट नहीं पारंतिनी, द्वितीय आमे पढ़ी भी पारंतिनी, तृतीय पुणी पिलार देह खराब है से गोटे माँ एते कष्ट पाए जे आउ से लगे जे नहीं मते दुनिया रे प्रभु किसी भी दरकार नहीं, मो छुआटे भल थाउ। यहाँ सबू माँ को मन भावना मत लगे। मत तो एमती लगे प्रभु मोर चाकरी बाकरी किसी भी दरकार नहीं। जिते ता देह बहुत खराब रही जाए माने माने एमती लगे जे प्रभु मत किसी पछे न दियो, किंतु मो छुआ सुस्थ थाउ, मो छुआ भल थाउ। तो एमती घटे समस्त मानसिकतार गोटे माँ रोटे जेहेतु पिला सहित इमोशन भरी भरिका थाए गोटे सेमिति लगे। किंतु तापरे भी आमे सेठी आगुरु मते बहुत नर्भस लागुथिला जेतेबेले मो पुअर देह खराब हुए। किंतु एबे सेटा धीरे 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 स्ट्रांगनेस रे चेंज होइছে। आ केमिति चेंज होइছে आ मु ताको कोन करिबा द्वारा ताको चेंज करि परिछि सेटा मु आपनक सहित शेयर करछि। जेतेबेले देखंतु आमे जेतेबेले आमे बापा माँ होइचंती आम छुआटी को आमे जहाँ भी भल ता पई आमे करू आ मंदटा को मना करू। तथापि केबे केबे से जदि जिद करूचे आमे केबे केबे मंद जिनस जोटा धर जेकोसी गोटे पैकेट जिनस है जोटा खाइबा उचित नुह ताकू आमे दे दऊ। किंतु भगवान केबे सेमिति करंतिनी। भगवानंकर संतान आमे समझते, तेणु से जदि खराब किछि दउचंती बिना से भी किछि भल थाए। जेतेबेले भी एमिति कंडीशन आपणकर मूड विभिन्न कारणर जदि खराब रहउछि, जो माने मैरिज करनांती तांकर भी बहुत सारा मूड खराब हेबा पई रीजन भी रहिछि। जो माने मैरिज करछन तांकर भी रहउछि। प्रतिटी मनुष्य पाखरे ए जो मूड खराब हेबार विभिन्न प्रकार रीजन रहउछि, किंतु सेठी आमे केमिति आमे निजको निवृत्त करि परिबा। मु एटा माइंड रे एट इंस्ट्रक्शन देकी मु एटा को चेंज करिছে जे ए समय प्रथम कथा हला रहिबनी। द्वितीय मो देह जो जून मास रे जो खराब हेतिला पूरा डिप्रेशन रे माने कहबा कथा पूरा 2 मास मु पूरा बही धरि नथिली। मते लागुतला काश प्रभु मु टिके भल हो जाए, मोर पढ़ा पढ़ी किछि भी दरकार नहीं, केवल मु भल हो जाए, मु केवल मो पिला पई ता पई मु केवल बंची रहबा को चाहे आ ता पई सब किछि करिया को चाहे। मोर चाकरी दरकार नहीं, पाठ पढ़िबा दरकार नहीं, एमिति भी मो माइंड को आसीथिला। किंतु से समय रहिला कि एते देह खराब रे भी जोठी मो किछि काम करू नथिली, पूरा बेड रेस्ट नउथिली, सेते सेटू उठिकी भी मो पुणी आसिक पढुछि कि नहीं। तेनु ए समय रहिबनी। तेणु जितेबाला भी आम पिला देह खराब होची बा किसी भी गोटे आमको किए कौन कहला आमर लव रे फेल्योर है कि आमको किए आमर डेथ क्या आम नियर एंड डियर कहार डेथ हो गला, ये सब गुड़ाक स्थिर निश्चित भगवान आमको पठे सी सब घटना आम सहित जड़ित करके पठे। आम कौन खाइबा कौन करवा सबू किसी एवरीथिंग से सेटअप करके छाड़ी। तेणु आम जदि एक्सट्रा चिंता करवा एटा होची केमिति हबो सेटा होची केमिति हबो ताहले आम ही चिंतित हेबा। तेणु से जिनसटा को कौन करवा टिके प्रैक्टिकल हेबा दरकार, जोटा कहते वास्तववादी चिंताधारा। देह खराब है ठीक अच्छे 5-7 दिन लगे देह ठीक होगा से टेंशन हेबार कौन अच्छी। तो ये सब जिनस धीरे धीरे माइंड को स्ट्रंग कराए। आटा आम जितेबाला आम पिलार देह खराब रोचे ताकू सफिशिएंट तार प्रथम प्रायोरिटी सी। तेणुक आम केयर नेबा दरकार, तार जत्न भलसे नेबा दरकार, तार खाइबा पीबा तापाई समय देबा ए सब प्रथम प्रायोरिटी।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସବୁ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ପରିବାରରେ କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ 0 ଡେ ପଳେଇଯାଏ, ମାନେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ପଢି ପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ହାଉସ ୱାଇଫ ହେଇପାରିବା, ବା ଗୋଟେ ଦିନଟିକି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ କେମିତି କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ସିଲାବସଟା ସବୁବେଳେ ଯେ ପଢିବା ସେମିତି ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି କେବେ କେବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଲଗା ବହି ପଢନ୍ତୁ। କିଛି ମୋଟିଭେସନାଲ ବୁକ୍ ହେଲା, କିଛି ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବୁକ୍ ହେଲା, କି ଗୀତା ହେଲା, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ବୁକ୍ ପଢନ୍ତୁ। ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ମେଡିସିନ୍ସ ଗୁଡା ପିଲାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଗୁଗଲ ହେଲା, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ହେଲା, ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ମେରିଟ ଡିମେରିଟ କ'ଣ ରହୁଛି, ବା ତାକୁ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆଉ କିଛି ମେଡିସିନ ୟୁଜ କରିହବ କି କ'ଣ, ତା ବାବଦରେ ନଲେଜ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଦିନଟା ଲାଗିବନି ଯେ ଆମର ବେକାରରେ ପଳେଇଲା ବୋଲି। ଆମେ ସମୟ ବି ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମ ସମୟ ବି ଦେଲେ, ଯତ୍ନ ବି ନେଲେ, ତା ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଲେ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ ଆମେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ସେଇ ଦିନଟା ଆଉ ଆମକୁ ବେକାର ଲାଗିବନି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ତା ଦେହ ବି କମି ନାହିଁ, ତା ଦେହ ଭଲ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କମିନି, ତେଣୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ରାତିରେ ପୁଣି ପଢିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥମ୍ବନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଲେଖିଛି 60 ଡେଜରେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଟୁ ମଚ୍ ହାର୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ନୋଟ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷରେ ନୋଟ୍ ମୁଁ ବନେଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନୋଟ୍ ମୋର ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ବୁକ୍ସରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା ଟେକ୍ସଟ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଥରେ ପଢିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଲିଟରେଚର ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ଯେ ପଢିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳିଆ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହିଯିବ, ସେଇଟା ନୁହଁ ନା। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତିକି ବି ମନେ ରହୁଛି ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ 60 ଡେଜରେ ମୁଁ ତାକୁ 100 ପଏଣ୍ଟ ବନେଇଛି। ଯେତେକ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି 100 ଚାପ୍ଟର ବନେଇଛି। ସେ 100ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ 60 ଡେଜ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ବୋଲି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଛି। ଜାଣିନି ଏଇଟାକୁ କେତେ ଦୂରକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବେଷ୍ଟରେ, ମୋ ଲେବୁଲରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଯେ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସତରେ ମାନେ ମୋର 24 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି କଟେ ଯେ ଫିକ୍ସ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ପରେ ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ମୋତେ ଫୁର୍ସତ ନଥାଏ। ଆଉ ୟାଠାରୁ ଅଧିକା ହୁଏତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଫସୋସ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି ଯେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ପଟେନ୍ସିଆଲ ଥାଇକି ବି ମୁଁ ଜବ୍ କରିପାରିଲିନି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ କରିବି। ତାପରେ ଆଉ ସେମିତି କହିହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ କାହାର ସ୍ଥିତି କେମିତିକା, ତ ତେଣୁକରି ତାକୁ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି କିଏ କେତେ ପଢ଼ାକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁଛି, ସେଟା ହେଉଛି ନିଜର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଡେଲି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବେ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ନାଇଁ ସବୁକିଛି ଆମେ ପୁରା ଟପ୍ କରିଯିବା ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇଯିବା, ସେଟା ପସିବଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ, ୟାଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବିନି କି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ମାନେ ଯାହା ହବ ସେଟା ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନଥାଏ। ଆମେ ଆମର ସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇପାରିବା କଥା ଆମେ ଦେବା। ତାଠାରୁ ଅଧିକା କ'ଣ ଆଉ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଆମେ ମରିଯିବା କି ଆଉ? ତେଣୁ ମୁଁ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେମିତି ଅଫସୋସ ରହିବନି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିନି ବୋଲି। ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ହବ ସେଥିରେ ମୋତେ କିଛି ଆଉ ହେଲେ ବି ମୋତେ ଖୁସି ହେବାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ବି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ହବ ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି କାମ ମୋର ସବୁ ସରିଯିବ। ତାପରେ କାମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ମୋ ପୁଅକୁ ଶୁଏଇବି। ତା ସହିତ ପୁଣି ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ କରିକି ଶୋଇବି। ଯେହେତୁ ଗତ ରାତିରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବି ଶୋଇବା ମୋର ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ସେଇ 11ଟା ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।